Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. Thank you dear students for watching the videos. আশা কৰিছো মোৰ ভিডিও খিনি পা তোমালোকৰ অলপ কোৰ্সত সহায় হৈছে। আজি আমি ডিসকাস কৰিম ring topology. Previous ভিডিওত আমি bus topology ডিসকাস কৰিছিলো। আজি ভিডিওটো টপিক হৈ গৈছে আমাৰ ring topology. এতিয়া what is ring topology? Ring topology is a type of network topology in which each device is connected to two other devices on either side. This forms a circular ring. Eta ring topology ki hoy eta topology hoy jot amar computer systems kini ba nodes kini circular format connect hoy thake ya tumaleke jodi bhalke soa ya tumaleke dekha paisa je juntu amar a computer system to ase a computer system to tar neighboring jun duta computer system ase tehar logot ki hoy ase tehar logot connect hoy ase so প্ৰতিটো computer system e nijor jun duta neighboring computer system thakibo hendo logot ki hoy thake a topology to connect hoy thake so tumaleke jodi next computer system to soa a computer system to ke sai lo tetale dekha paba je a to ইয়াৰ লগতো কানেক্ট হৈ আছে এই কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো ইয়াৰ লগতো কানেক্ট হৈ আছে সো প্ৰতিটো কম্পিউটাৰ সিস্টেমে এই টপোলজিটো যোনটো নেবাৰিং কম্পিউটাৰ সিস্টেমছ থাকে হেহে দুটা লগত কি হৈ থাকে ই কানেক্ট হৈ থাকে আৰু এটা বস্তু মন ৰাখিবা যে এই টপোলজিটো আমাৰ ডাটাখিনি ট্ৰান্সমিট হয় এটা ডাইৰেকশনতে সো এই টপোলজিটো ইউনি ডাইৰেকশনাল হয় সো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা যে এই কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো পৰা ডাটাটো পাস হৈ এটো কম্পিউটাৰ সিস্টেমলে নেক্সট ডাটাটো পাস হৈ ইটো কম্পিউটাৰ সিস্টেমলে তাৰ পিছত আকৌ পাস হৈ নেক্সট কম্পিউটাৰ সিস্টেমলে সো এটা ডাইৰেকশনতে আমাৰ যোনখিনি ডাটা থাকে হেতু পাস হৈ গতিকে ring topology is unidirectional etia data is commonly transferred in one direction along the ring known as unidirectional ring so yat ami ki buji palu je ring topology amar junkin data thake he data khini okol eta direction the transfer hoy so jodi suppose a computer system to a computer system to le kiba eta data transmit koribole to prothom ki koribo e data to transmit koribo a to computer system le ako a computer system to data to transmit koribo a to computer system le so eneke he amar data to pass hoy eta computer system opa next computer system to data to pass hobo tar pisot ako he to computer system ta destination to amar data to pass hoy so eta direction data to pass hoy arne yak ami ki boli ko is also known as unidirectional ring boli koy etia hi sailo ami advantages and drawbacks of ring topology prothom advantage to hokol easy to install so a ring topology to set up kora bahut easy hoy second advantage to hokol no hub or switch required jeneke amar bus topology kono dhorona hub aru switch dorkar nohoy a ring topology to amak extra ke kono central device or dorkar nohoy yar hub ba switch proyojon nohoy third advantage to hokol in this data flows in one direction which reduces the chance of packet collisions so jihetu data to okol eta direction at pass hoy so ya data khini majot collision hoa chance to ekdom kom thake ya data khini majot jun khini ba packets thake he khini majot collision nohoy our next advantage to hokol easy to manage so ring topology to manage kora to bahut easy eta jodi ami drawbacks khini sai lo a link failure breaks the ring and thus fails the entire network eta jodi link to fail hoy jay তেতালে কি হ'ব আমাৰ গুটে এন্টায়াৰ নেটৱৰ্কটো ডাউন হৈ যাব কাৰণ কি হয় আমাৰ ডাটা খিনি এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেম বা নেক্সট কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো লৈ যায় তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো যায় সো যদি মাজৰ কোনবা এটা লিংক ব্ৰেক হৈ যায় যদি কানেক্ট কৰি আছে হে কেবলডাল যদি ড্যামেজ হৈ যায় তেতালে আমাৰ এন্টায়াৰ নেটৱৰ্কটো কি হৈ যাব আমাৰ এন্টায়াৰ নেটৱৰ্কটো ডাউন হৈ যাব each device needs to be active all the time second drawback to হ'ব যে ইয়াত ring topology প্ৰতিটো ডিভাইস all the time active হৈ থাকিব লাগে সো যিমান সময় থাকে গুটে সময়খিনি গুটে গিটা কম্পিউটাৰ সিস্টেম সে এক্টিভ থাকিব লাগিব তেতিয়া হে এ ring topology to properly function কৰিব যদি কোনবা এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেম ডাউন হৈ যায় তেতিয়ালে নেটৱৰ্কটো কি হৈ যাব তেতিয়ালে নেটৱৰ্কটো আমাৰ ডাউন হৈ যাব সো যিমান গিটা কম্পিউটাৰ সিস্টেমছ আছে ring topology গুটে কম্পিউটাৰ সিস্টেমছ খিনি এক্টিভ থাকিব লাগিব তেতিয়া হে টপোলজিটো কাম কৰিব next drawback to hokol it is slower in performance as compared to bus topology jodi ami ring topology bus topology logot tulona koru then data jotu transfer speed ase hetu yat ki hoy ring topology speed to kom so data aru network to performance to ki hoy ring topology slow hoy data transmission and performance of the network is slower in ring topology than in bus topology আর লাস্টৰ to হগল it is expensive than bus topology so bus topology ke amar ring topology to expensive hoy so egita asle drawbacks aha kor tumaleke what is ring topology and what are the advantages and drawbacks of ring topology buji pala next topology to ami star topology discuss korim thank you for watching the video যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে দেন নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা তোমালোকৰ সাপোৰ্ট লাগে যাতে মই তোমালোকৰ কাৰণে নিউ কন্টেন্ট লৈ আনিব পাৰো keep supporting thank you for watching the video